কিনুছন গিরি স্যার কেন আছে लिया लिया হ্যাঁ लिया 10 10 10 লিয়া আর 10 বেলে ধরে দিচ্ছন लिया लिया 10 টাকা के लिया যে গিরি স্যার লিয়া বলছে কি লিয়া বলছি হো বুড়ি ভাটা এটা আর ভাবুছিল ঘরে হ্যালো গাইস বর্তমানে আমি অছু গিরি স্যার মুই ভবানীপাটনা কাজ ভবানীপাটনা আমার অলগা কাম নাই থিনু বলनु বাকি আমার কাম তো নেই পারলা তো ভাবনু যে আজ কলাহান্ডি উৎসব লাস্ট কেমন স্যার তো কলাহান্ডি উৎসব के টিকে আমি জিমা ଆଉ ବାକି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ଦିନ ବେଲେ ଏବେ ବେଲେ ସାମାନ ଘିନବାର ଖାନା ଖେକିନା ଯିବାର ନା ତ ଭାବନୁ ତ ଟାଇମ୍ ଆମର ନ ଅଛେ ତ ଚାଲନ୍ ଯିଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବୋଲିକିନା ବୋଲେ ଗିରି ସାର୍ କାଇଁ ବୋଲେ ଦିନ ବେଲେ ହେଲେ କାଣା ଅଛି ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଘିନବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଗାଇ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସରଲା ଦିନ ହେଇଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସବୁ ଖଲି ଆମେ ସାମାନ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସନ୍ ଏଇଟା ରାତି ନେ से मैंने किसी घिनी गुना नहीं पारो खाली बुलसन पर आमे घिनमु आर जिमु इता ये जेंटा देखुचन तो एंदा किछि अच्छे बाकी देखुचन जेतकी टॉल फॉल इटा लागी कि ना नहीं कहना इटा खाना दिन बेले इटा पैसा अच्छे बेले सब एबो ना हला बिना पैसा रे जदी एलो बेले बारी गोल गोला ही जिवा तो पैसा जार न अच्छे दिन बेले एबो मस्त खाबो हमर बोलिया मस्त खाबो मस्त जीवो ওটা বাবা কেতে দে এটা পতরে চলবে না আর কিছু নেই দেখুছেন তো গাই যেটা নেই খাইলে বি গুড়ি গুড়ি তার কেতে বলে রেট বি পতরে তো থিবা পড়ুছি আউ কা করা দিবা খেই খেইলে কেতটা দোকানে খাইব তো ফিলহাল কাই গলো স্যার খুব খুব দূর পলে যারা তো চলন দেখো বিজনা মানে দোকান মানে খালি কর দানা না সব না কি স্যার দিন বেলার সিচুয়েশন এ বাইরে কাজ কেন কি আজ ফের লাস্ট ডে বাকি সিএম প্রোগ্রাম আছে বলি কি না আর দেখুন দেখুন কানা পদরা দেখুন গিরি স্যার নেবে বেলে গাড়ি গোটে ওলামু ই করে দেখুন দেখুন তো গাইজ দেখুছেন তো এটা গিরি স্যার কুকুর গোটে কিনবি বলি কিনা রেডি হচ্ছ তো চলন দেখু আউ এনা কিছু মাহল ইয়ারে খালি দিন বেলে এটা সামান ফামান কিনবার তো চলন দেখু আউ টিকে তো গিরি স্যার এটা কানা দেখুন হস্তশিল্প তো চলন গাইজ এইছু বেলে হস্তশিল্প ফিল্প জানা আছে শিল্প ফিল্প সব টিকে দেখে দেমা তো পয়সা বালে মানে জোর সোর ঘিনা কিনা কানফুল নাকফুল ঘিরি তার নেবে বেলটা কর নাকফুল ধরবো কে কানফুল নাকফুল ধরবে ধর তো ভিতরকে জমা কি চলো তো হস্ত শিল্প তন্ত নেবে কানা কানা তন্ত ফন্ত আছে এটা দিন বেলে গিয়ে সামান ঘিনবার না আর কিছু নেই তো চলো गिरी सर ये गिरी सर कहीं गले कहाँ हानि फानी केते चली छे ठीक चली जे तो कना तुम एलो कहलो नहीं क्योंकि आज लास्ट ना गए आज सॉरी गला हां सेपटे यार আছে हां हो तो एबार भी तुमना पकई देबी आउ ठीक रहला तो आज यात्रा लास्ट नहीं गए हो ठीक है तुम बिका बुई करो हम घुमु তো আন্দা গাই দেখুছ এটা এটা কেনটা বেড়া গিরি স্যার আসন এটা হাতি নেবেল দেখুন হ্যাঁ ওটা জোয়ার ভালো আছে তো যে যা বি হোক আমার রাজাকে ভেটি দেবি আমাদের ভালো আছে উঠে দেবি তো ঠিক তো গাইস দেখিছ না এন্তা কিছু যাহা আছে লাস্ট না দেখুছ এটাও এটা কানা পচরা না আপন পচরে চালবে বলেছ না এটা বি কলিয়া কুন্ড হলা আমার হাদি কানা তুমি বলে যাও বলো ভাই গাইস এটা আমার স্টল হলা আমার গানটা হলা এবার সরি জবে এটা দেখুন এটা দেখতে চালবার না আমার পত্রে তেল চালবে মুই এবারে চলেছে না চালন হ্যাঁ এটা কপড়া ফপড়া যাহা আছে হ্যাঁ পদমপুর বহরমপুর এটা কেন ধর আপনার কই চালন মুই এবার চলে যারা ফটফট যাবে चलो दूसरा कहीं गले এটা আর কেতে পরে অ্যাড করুছিমু না এরা বি হাতি মনে আছেন দেখো
গিরি স্যার অথন তো কত নেবে না হ্যাঁ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଧର କାମ ଦେବା ଆମର ତିନି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଛୁ হ্যাঁ କୋବି ଯାଉଛେ ଚୁନା ହାତ ଦୁଖି ଗଲା କେମିତି ଏଇଟା ମେଲା ଦେଖ ଦେଖୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଲା ଦେଖ ଦେଖୁ ଗାଇସ୍ ହାତ ଦୁଖି ଗଲା ପୁରା ଏଇଟା ଗିରି ସାର୍ ନେବା ଏଇଟା ଦେଖ খুঁজি ହେବେ হ্যাঁ লেখ বুঝি দিচ্ছে 5-10 দিনে দিলে নেওয়াটা বুঝলে এই বন্ধু বন্ধু ধরে দেখো তো চালো না আমরা তো কাম নেই বলনু যেতেবেলে যুদ্ধ ফুদ্ধ হবা হাতে বেলে দেখা ଯିବା তো দেখুছন তো এটা বি হেদে ইয়ে বুয়ারে তার বুয়ারে যেতকি ফুল নেই পারো এটা যাকে যেতে ফুল তো এন্তা গাইজ বাকি এরিয়া সব দেখুছন তো गिरी सर 50 के 3 चलो नहीं है चलन 50 के 3 चले अब कोलानी सब 50 के 3 पहले का हाँ क्या के साथ होते पहले तो बस समिति जन भीतर भीतर कार जोमनटा এটা হ্যাঁ जोमनटा चलो ए तो बॉम्बे लड्डू যদি খাবে বলে बॉम्बे लड्डू পাবে আছে बॉम्बे दिल्ली लड्डू मिलवा खाओ खाली बॉम्बे मिलते दिल्ली लड्डू नहीं मिलवा चलो यार झुमा ही ना पला मत गिर सर चल शॉर्टकट तो देखा पड़ा हमके हला चल गिरी सर गिरी सर चलिए তোমার দোকানে না বসে দিছ বলো সিয়াড়ে দাদা অছন ভেটলি না যে হয় সিয়াড়ে অছন না বলি কইলে এতে এতে বড়ি নেবে বেল তখন গিরি স্যার হ্যাঁ ফুল বড়ি ভজা কখার বড়ি মিলছে কি নি হ্যাঁ কখার বড়ি বি আছে দেখুন চলুন तो गाई जाओ केते देखाबे सब तो गोटे वीडियो रे देखे नहीं है जेते तोड़े टॉल चीज नहीं कहना तो गाई जेते मात्रा टॉल है बाकी गोटे वीडियो रे तो सब टॉल देखा बड़ा संभव नहीं से तथापि भी जेते संभव होचे मु ट्राई करू जे वीडियो माध्यम रे आपन मन के देखावा लागनी जेना कि 2026 कलाहांडी उत्सव भवानीपाटना चलो फट 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 पले जी बाटना काना कमा गिरी सर मोबाइल फ्रेंड जेन हिसाब रे गरम होचे नहीं कहना एते एरिया के देखावाटा भी गोटे वीडियो माध्यम रे सहज कथा नहीं से तथापि भी मैं ट्राई करू देखावा लगी पूरा एरिया के ये क्या इको क्लब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या इको क्लब है गिरी सर तो गाइस देखी पारले तो जेन आड़े देखबे भी विश्वास करो खाली टॉल ऊपर टॉल टॉर ऊपर टॉल बाकी जितकी संभव है देखाली
ইয়ার একটা মেন স্টেজ কাজে আজি বোধ মে বি আমার সিএম প্রোগ্রাম আছে তো ইনকে আসি পারন তো ফিলহাল হাত বি দুখি গলা না কেমন দিন স্যার কাই তো মোবাইল গরম যে আ কাগড়া আর গরম যে বেল নাই না খরা বি যেটা দউছি যে বেলে আবে বেলে এটা পয়সা ধরি কিনা আবে যার পয়সা আছে সব সামান কিনবে খেই কিনা যাবে আর যার লোক পয়সা নে না বেলে রাতের বেলে আবে হলা প্রোগ্রাম দেখবে পলাবে ফ্রি হিট প্রোগ্রাম বাকি দিন বেলে যেটা আবে সেটা পয়সা দেওয়ার বুয়া চলুন এটা দেখুন বাকি এটা বেডশিট মনে বলনু বাকি এবে তো ফেব্রুয়ারি মাস পলে আবার যে ঠান্ডা বি নেই লাগে না এবার বরফ লাগনি যদি নিথিবে বেলে নিথিবে রখিথিবে তো গাইজ দেখি পারলে তো এরিয়া দেখালি বলন বাকি মানে ডগ স্কোয়াড वाले এইজন কে কাছে সব চেক চাক চালিছে কাজ আজ সিএম প্রোগ্রাম আছে এনে জিমুগে এনে এনে ভিতরে ভিতরে বাহারে বাহারে পলে জিমু না বলছেন তো হ্যাঁ এনে এনে ভিতরে তো ডগ স্কোয়াড মানে সব চেক চাক চালিছে যেটা কি 6:40 রে আমার সিএম প্রোগ্রাম আছে তো যদি ডিপার্টমেন্টাল যেতকি গভর্নমেন্ট সব সেক্টর সব জায়গা অছন আউ তো ফিলহাল চালন আউ টিকে দেখে দমা ইড়ে কিন লাগে हाँ ये सब 10 ये भी 10 सब 10 हाँ सब 10 हाँ जितना जे- दे सब 10 रुपया हाँ एक जे नंबर। किनले तो हाँ, এটা কার কার লানি কানা কিনলে কখন और वाइफ लगी গুড এটা মোর ডটার লাগি ওকে গুড এটা মোর ওয়াইফ আর ডটার লাগি হেতে যা তো কোয়েশন স্যার যে কোনসি যাত্রা যদি দেখি হইছন বেলে ওয়াইফ কে খুশি করবা লাইনি কিছু গুটে চুটকি ফুটকি যা হচ্ছে পাউজুল পুঞ্জাল যা হচ্ছে ঘিনি নি দিত তারপরে জেনতা করতে সব হম বলবে না হলা বুঝলে হেতের কাছে যাটা হচ্ছে ধরে দিত না দেখুছ না तो भाई चश्मा भी नहीं मिलला बाकी गिरी सर तो पूरा घिनी पके ना जबर 10 टंगिया हाजी खुश ना सब भाई सब देखा बड़ा संभव तो नहीं पर खाली 10 हमें है तो खाली 10 टंगिया देखू जो बोलो बाकी देखा दुखी नहीं बाकी ज्यादा पैसा वाला हमें नहीं नो हमें खाली 10 टंगिया खेल ना अच्छे नहीं क्या ये बेलना भी 10 नहीं मिलवा नहीं सब तो 10 नहीं तो बस फर्स्ट आ गए बस देखो ना ये मस्त पूरा तो गाइस देखो पूरा नेचुरल प्लांट भले दृश्य देखो जन तो पूरा दिख रहा है ये भी देखिए सब नेचुरल है ये नेचुरल रुपया भैया? कितना का है हाँ 2100 हाँ चलो और अगले साल लेंगे देखा जो होगा देखा जाएगा इस साल नहीं लेंगे क्योंकि खत्म हो चुका है सीजन अब सीजन 2 में दिखा जाएगा ये तो मोती पोती किना गोतवा ना नुआ गोतवाटा बेले এটা सब আছে না তো আর গাই যাও কানা কুয়া ଯିବା एंता सिस्टम जहाँ जहाँ खणे देखी वीडियो माध्यम मुझे आपण मान के देखाली बाकी पूरा सब जाक तो देखाटा भारी कष्ट हो जाऊे सरबार तो नहीं ना किंद्री बुलुचु भितरे भितर किंद्री बुलुचु खाली तो दुकान उपरे दुकान किसी नहीं तो सेठी काजे गाई हाँ 10 टंकिया गिरी सर आप तो खाली 10 टंकिया नौ 10 टंकिया 10 टंकिया नहीं है चलो 50 तो गाई से काजे गिरी सर काଣା করছেন কি আমার খালি 10 টঙ্কা খোঁজুছন মানে যাত্রা কে যদি হউছ বেরে ঘর লাগিনি মানে ওয়াইফ কে খুশি করবালা নি যাহা भी हो 10 টঙ্কা ज्यादा मिलवा 5 टा नहीं देले खुश ना সেদিন কাছে খালি 10 টঙ্কা खुशी नहीं है तो ये दे ये बाप रे देश बुढ़ी सेवा কথা তো গাই এন্তা তো পজিশন করা তো চালন ইনু আমকে টিকে বিশাল মার দিমু না স্যার তো গাইজ বিশাল মার দিমু বিশাল মার আর কিছু কাম আছে তো সে কাম सरला पर फिर मिलते हैं चले ब्रेक के बाद तो गाइस काना करा जीवा विशाल मार्ट एसिनु बाकी आप जाना नहीं ना अभी टाइम तो 3 बजे गला ना तो बाकी मार्ट ऑलरेडी बहुत ही गला ना हमके पार्किंग मार्ट बंगला तो पार्किंग भी हम नहीं कर पारनु तो पिलाले बे क्या करा जीवा हमर काम फाम आउ टिके जाओ टिके छोटबा मोटिया छारमा आउ क्या करा जीवा बाकी बैडलॉक मॉट विशाल मार्ट बंद गला मैं आसु आ काना करा जीवा विशाल मार्ट बंद थिला बोली कि हमें पले नेवाल गोटे अलग दुकान के क्या जे कि गोटे दुकान का खोला थिला कहीं नौकरी से ड्रेस पतर नबार अच्छे से रेडी होचन देखि पारुथिबे तो केटा फिटिंग मस्त अच्छे बोली कि हम कहली तो इटा के से फाइनल कर देना तो इटा धरी कि ना भाई आगे कर पैंट शर्ट पूरा रेडी गला हो भाई जासे आ फिर हम हला श्योर हम हला होय बाकी गाइस भल लाग गला आगे के भी भारी शूट इले हेदिला फोन दिखा ना इते मुंडी में नहीं जिमा आगे भी नहीं तो जमा सिकेरा जोजु बेले हम खुश अछु ना जहा ही गले एते हेते न ना के साडी बोल के छाड़ी दउ तो उल्टा चलो बारे कुछ ही किना बाको फ्रेंड मुई यार मोबाइल धरि दीजिए तो चलन भल लागला
तो फिलहाल एबे आगे शॉपिंग फपिंग ହେଇଗଲା ଆଉ ଇନୁ ଆଜ୍ଞା ବି କାମ କାଣା ଅଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଘରକେ ଯିବାଟା ନାହିଁ ହଁ ଘରକେ ଯିବାର ଅଛେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇମା হয় খানা খুনি ଟିକେ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖୁ ତାପରେ ଦେଖାଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଫିଲହାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଆନୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ନକ୍ତିଗୁଡ଼ା ତ ଗୋଲଗପ୍ପେ ଟିକେ ଖାମା ବାଜେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଦିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନୁ ସିଧା ପଲାମା ତ ଗୁପଚୁପ ପହଲା ଖାଇଦ ସେଠିଓ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କେନ୍ତା ବନେଇଛ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖୁ खपा खप खा लेंगे ना गुपचुप बेले मुझे दिल्ली में बढ़िया लगे ग्रीन कलर पानी के मस्त लगे चलवा खाई तुम आगे तो गाइज आमर सरला गुपचुप खिया बाकी भितर बढ़िया गुपचुप खिलाला बाकी भल लगला बोलो तो गिरी सार काना काना टी किणुचन आउ इनुआ किसी रहबार नहीं ना आम इनुआ डायरेक्ट ए नॉन स्टॉप घर के पलामा तो देखले तो आज वीडियो एंता था जेनटा कि सब टोटाल जाक वीडियो भी दे देखिए जहाँ संभव है मुझे आपण मानके देखाली तो फ्रेंड्स ये वीडियो यदि आपको भल लगला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो की एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो देखा तब तक बाय बाय फ्रेंड।